Oh, no. Oh, bonsoir. Ouais, ni de ma batterie chargée, ni fanare. Oh, bonsoir. Aoula. Aya ke tori tar la queen. Avec chugodi. Awa page recommandé à sécuriser. Voilà. Yoron te ka direct yere ke clé flani na fouille. Ou flek ou ga hasidia ou li nga page no fait. Ka page signalé ma fin fo chike follow. Donc awa recommandé. S'il vous plaît, oui moi s'il vous plaît. C'est grave ça. Aga ko be chugodi. Imana YouTube fin chugo itato mani presesi banga lare parla oui invisible ou ga mande presesi maliga ga pima MJD ga pima C4 pima C4 Niefa mina soro mendai Niefa Niye wulu sara mendai. Niye fa. Naye niko mwenye sara mandai. Naye fa. Naye kaburu sara mandai. Sekat. Ni tramadol de bijo. Keifa. Ni yamba de bijo. Keifa. C4 Kalburu 27 Ni de grand frère roulé C4 I'm so fly La fierté C4 Ni tramadol de bit Keifa C4 Ni yambi de bit Keifa Nous les grands frères ou les C4 Ni tramadol de bit Keifa C4
Ngale kala montagne, ngale kangi masayu, siro kala famuna, aba kode mako, mala kuru na ukala. Nyekanga kasmifa, ntama dole ngara boy. Nekangi manege, ndopele meseri presseni loe. Nibe fekanebi, ibe sara kalami, ngela afu bendala, na afu bendala. Bendala no kola afu ni kokula. Dontala tomata nebendala, misira tebefa. Neye nyama mina soromendai. Nefa, neye hulu soramandai. Nefa, neye boga nyama soramandai. Nefa, neye kaburu soramandai. Rita madole biti. Cheifa. Segat. Karim 27. Avec un molo. Y'a série de vidéos. Ali Badra Dabo. Cheifa. Hey. Amandai. C4 fierté. C4. N'ayant non, calibre 27, ils sont déjà. YouTube a eu job. Voilà. Calibre 27, ils sont déjà. C'est grave. Mandem Peresesi Mangado. Ah, bonsoir. C'est Cathy Peresesi. Ah, mais les Peresesi Mangado. Ja, c'est-à-dire. Awe ni bani da barabaya ni ne barabaya la ne ma fo nyena ko le mandem princesse wolo la c'est-à-dire tribunal ke parquet de la commune 4 awa parquet nogolele hein depuis no ma jo o ya soro maternité mi gune bawla ke ne mandem princesse wolo la maternité de kono ne ste kati deni mandem princesse mangando ah nyana ko ta fo ki beta nyiniga like ka saraka de nyini ko be mande pre mais ne ra wole ne ra be mboro fio moye mande princesse re be mboro fo mo ne se katika deni awo tribunal dawo ga me oba ko no ke nyana o tribunal dawo ga da yele ke maternité mi tugule mala ne wolo la amdale maternité de kono mande princesse mangado se katika de ka wolo ba ma ko no se katila ka ka moy awo chudi ni bonya yi bola ni fani bache ni se katika dembe strado ne man de princesse ma wolo strando na ni jagela ka ne tabo yi fani babe sa donkeli man de princesse mangano la force invisible la mère de Dieu l'enfant de la rue frufrutigi akalama batigi le parolier de nos ancêtres keletigi le roi du Facebook chekele ani dusu chekele ani kumaka kele chekele ani fanta deme chekele ani yatime deme chekele san joli kele ana kumaka kele invisible de do aka kele ka to invisible la o tie badin to la mi mani chencho ni be malien milieu kono ni be kele ke bi yere ke invisible de ni mi yere ke invisible ni yere boy ba fon bole no chukumna ni fani bache to ou ta ti sere corrompu mandim peresesi mangando ni invisible ite mo fado ite mo bado mo ta do ye densu mi we bi ka kele ke fo ta sa fema che batte na joy de la ka di deli parce que ati bado kuma te ka ni baka kanali ati fado kuma te ka ni faka kanali ati somo donc kuma te ka na ka kanali wa MJD à vie est-ce que you know comprehension MJD à vie bi MJD à vie chini MJD a vu chiningene MJD a vu au chiningene kofe ni MJD aimé nya commenter nya partager nya digal ba profil le mage MJD na yo fana o ba denye doka na ne takata ne bamako ko nya profil le mage MJD ke o de bataw chela mi me se ka bamani sababo ne wulu sebenga fana wa de batte mi me se ka fofana ko man de princesse te volta Air France direct ka jigi bamako aéroport la a dente be aéroport tieti ka do bamako kono ko kele me be se ka ke o de justice ka interpeller ka tan nyini ngan dalaka na man de princesse mangalo bole ko ala au fa ba dente se ka de dese ka do mali kono no de bawle I ba de sa man de princesse mangalo dom na ne be wolo ka ke malien de au bon mana ne ke malien de you know comprehension fiteni nga fuli bien ashkuru nga fuli bien no o mana boy bani ka fuli tugulu la ka Mustafa ka foli tugula tono ba fa ka foli bien joli suker ka foli tugulu la force de frappe refrappe maliga bébé deni
Tata Nefertiti ka foli tugule moula. Madame la présidente Sonko mani bakoma ka foli tugule moula. Kata États-Unis nga big boss ou fou. Nimbora États-Unis menjo France kono ka tonton kabanoko fou. C'est-à-dire ka sitande toro fo yiri jugu fere. A 10 ans kan atoni mina. Ka sitande toro fo yiri jugu fere. Kabo konona la c'est-à-dire ka tona Ivan fou. Ni tona Ivan nga foli boya la ka MJD befou. Ka commentaire qu'elle a befou sans faire faux douguma MJD commentaire qu'elle a bega folie behano c'est-à-dire nda sera mi troma nda ma se mi troma au bella jira lenga folie be wa MJD à vie namba bonjo na réseaux sociaux sans faire na gringri na ba fone mande presse si ma ko tu nya mo de wate gringri wa ambe claro la na mo la car parquet de la communicat parquet galouti la parquet kalabanchi parquet koma yele mano tout net la parquet de la communicat là est-ce que Touré, ni fani bache ni tu m'as pas dessus. Touré ne jigla tige ka se degere sugu ma ni fani bache ne te yafima Touré. Touré ba domina. Tu es tombé à un, c'est-à-dire à un certain niveau que tu sais expliquer tellement qu'il bina dougma faut qu'il tereke dougma. Na kun frane ali sikola. Ko e Touré, ko to nyini fait, ko jamu nyini fait. Ke Touré be son. Ko ga c'est-à-dire livre kelembo. Galoka, galon. Non, Touré, 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 ne jigla tigere. Touré ne jigla tigere. Touré fait ne nimisara chion chenane intervention nega kula. Ne nimisara bela. Parce que muna, jaube mo ne de gatu datu galungo. Jamoro be do awa tribunal kono jaube kuma de fokuma mba arranger ka mo ne gatu datu jaube mo datu chiango Touré. Touré, se ga MJD donga temenika. Ite moko don mi me se ka MJD ka information di ma ka teme ne ka neni MJD neni we baraka nyon fe ka teme ni dongelen dakele na kanye dossier dota ko do bade ki do ara MJD sans fait ko MJD élément do yiwele ko ga fie ki ga na ndrome kele depuis kunu MJD a mne ka gauche ka page sans fait ko ça fait 6 ans ko ni checkele be ko do bona vocal na écrit kana bla amabo e che parti awe moko fakade na fima ya daka binga TikTok wona so prévu kele mbo bolo awa bo ayo kwa lisi c'est-à-dire ayo wa livre bo tro nga pété nga wa bona e apere vous kele moko kele ndoro atira na vocal atira na écrit ko MJD wole lige ko ga tinya na kiga ni warke ko arna kidedo nga ga bla page ko foni eri na o ma se ka bla chokoro ba galuti galo Touré na damego kuma jime fonni Touré se ka damego kuma fonni tuni ça c'est fini ça Touré ni fani bache ni be se ka damego kuma fonni na tuni damego kuma bana parce que ni chokoro ba sera ki sigi ga galuti ge fem ni de ni donu ye galuti ge bi sigi bo galuta to le parce que fem anye galu mo ko ba odela man t'intéresse si mangando ay livre mi bo depuis kun quand on a les livres prévus MJD war mi de mo kele mina ago ko MJD be mo wele ko ga I baga c'est-à-dire parce que ya kuma mi se baga ko kono est-ce que au kungulo be ka labanike a wakati la au kungulo be ka tourner ko na la flo nyana ko fe on fo wa c'est-à-dire ko bi wele folo ni ma so ko kuma ma chantage ni ma so ko kuma ma ou be so ko na ni wa page ka suni clé ou bi neni amore fois OK Marigo Joye e wele MJD Jamala. Marigo Joye e wele MJD Jamala ne ma se ka tigi enregistrer. Iye kone mi to fa kone. Joye e wele MJD Jamala ne ma se ka tigi enregistrer Batuli. Joye e wele ni ma se ka enregistrer. Baba ni kone. Joye e wele ni ma se ka enregistrer. C'est-à-dire Fatoba. Joye e wele ni ma se ka enregistrer. Mo ni MJD de la ki blaga page ya ka ni frapper. Joye e wele non ma se ka enregistrer. Ciao te tien fo al no be chasser ni so comme. Ni mo da tra urgence la carte gibina sa tiga sa parquet de la communicat o tigi chou do to e do den fa di ka teme dien dugo dugula invisible ba dien dugu bela wa invisible be boni komie jamana qui est développé ou be invisible ga kumata à la première degré ka ta ka recherche ga nyani mo ko do ko invisible de abla pourquoi ni MJD borani kuma mi o te se ka ta ka nyenyi ni folo pourquoi ba fa ko galonu ni ya e bi au borana yo ka livre jamba ke ko ta ko bla yo ke mun kama parce que to na do c'est-à-dire iterke jugo la no le to ko mariko e jula jugu kakala de a fole fleni Touré mais jidoni mi parce que mariko ka ko ba be amba bla réseau ka te gringri Marigo est kakala jula jude a fallen fleni ay na mileke après amge invisible gabo invisible do ko no porte parole fleni man de presse a fallen fleni do kana nda chike
Marigo kagala jula jugu faso kuma suni de. Achika bondake. Absega mir. Tura tsega papa ke. Aye deminga téléphone sans. Ka deminga connexion kala. Abe ordre do de ma ala de wolo le otsega ordre do ma kuma te on ma na fora o nyena ka obeste ka on do janye da fe ali na usugora. Est-ce que you pas lever son ka tege son sur votre nyeda pour que vous nyewoga son. Est-ce que you no comprehension? Abe sega on bale an janye kula. Kele. Parquet de la commune 4. Igoko MJD ka page sans fait quoi, c'est-à-dire koube arnaki de ke d'accord. Mais la ni ko kelendra meno ira malien dona. C'est-à-dire Guinou a affaire minana. Mali police sauté qui a taka nana prévu. Mali c'est-à-dire doningalate ko awa police so la kaka avocat la awa juge la. Komi tara nina souci ko kana o cheta ou chela wai. MJD de aposta ka page sans fait. Ka vogali blala. Ne fima bora ku bonyo na mo mi jami mo mi aje mo mi mi kuma ka mi ne fima bora ka décortiquer. Aw dunyo tako auto saisi. Pourquoi ayo lumine ko luwele fo Mali islam mo be ko busi ku be do ta eture do du même ta eture e de baraka. Mo bori krefe police so la mo tara recherche ka. Avocat bori krefe avocat mi tara dossier saisi. O kuma la e ka baraka le ne doa. Mo MJD ka baranya ni no ka tagana ni mandi prestasi ka boka fo bamanangana. Pourquoi yo ginu mne ko datu ko tokota ko o pete kungulo la mande prestasi mangano e ka baraka le no. O kuma la o do eni neni MJD am be ka bara de ke nyonga fa. O kuma la aw ni ayo ward de ti on mo do pour que ka jamin mne ko datu ka mande prestasi mangano. Jamin ntalen ka sula page folo du mo bora tukunu na klara fa ku mante ka datu kuta. Ko parce que ko kuma privé de kuno ko ka ko sra papa katala MJD. On MJD ka kala dam na ndi. Na ko MJD o kuma la ou bina mo mne ku arnaque ka kla ku défense ta. Aja nana kabo aga dugula tagala aja minga vocal taraga insula aja mi kuma arrêtera insula aya wari mine jane bala ka aja mine ka aja blaga ta mandat de dépôt page du bora ko aja mante ka ta mandat de dépôt n'a pas mandat de dépôt c'est-à-dire tientigi MJD invisible MJD c'est-à-dire malien donc moi sera fait coloni page kele MJD. O de bora ka fo ye ko sekati ko c'est-à-dire ko aja mante ka datugu ko wa affaire te ko aja de c'est-à-dire victime yo ko ina ko aja ni kasula tara mata amato aja ko de la nanye ala mine kana ni progrès kakala progrès jula jugu progrès mbe bi dem sene fitinu wa dem sanu sera progrès munga ko la progrès kala banchi progrès mbe ala mine kaka pouvoir ta ka jouer ka pouvoir la sur les simples innocents au progrès kala banchi nanula dom nanye au progrès che jugu kono bana nyeda barka bane ta na ka chemise fara ne na kono barika baneta kana péter réseaux sociaux ka malien don bola côté befe kana témoignage ke depuis na page du goro ni jugo ka malien don te baga ma page du goro mande presesi mangano oyi jume oyi tergade et touré tu es tombé à un certain niveau ni fani bache ni minute ko abiga niveau era la wa mande presesi mangando nebe ala tataka dai réseaux sociaux ka wuli ka temeni simple et te wuli ka ba fa wa invisible wa porte parole mande presesi wa ne de ben disi gauche ni invisible ka porteur ça dit ka porte parole ya ne de ben disi gauche ne kan disi gauche ni MJD ka porte parole ya mo ko si ba de mane wulu. Est-ce que you know comprehension? Ne kan disi gauche ni MJD chien ke mo damani la ne kan disi gauche ni Mali justice ya. Justice corrompue. Jamana kuma sous le justice. Kumolote justice mina. C'est-à-dire quoi justice belle la n'entra de justice bête parquet de la commune 4 munu ye livre boka dani ma de prestasi kombo ludima sinon ni fani bache ali chini de pas livre mbora mba don avocat do ni magistrat do blala a contrôle kasonge mais toi ka appel samaga sima kasonge o pagité réseaux sociaux maliens a mi Mali justice défend a temeneni MJD ka a pagité wa tonno ye kuma do faka kuma kono kun kasonge ni fani mbache ni kuma into kuma ngata nyefe ko sebe kuma ime mununu na klaga na blé kuna parce que torno ye da farle ya kuma do faka page sans fait nata do mba koro fiesa aya mo to kuma la ino aka page sans fait kunu ko ali ko woni ngata kalila ko c'est-à-dire ko kuma na MJD de sans fait donc ebe faka kasonge ga bara ebe faka contester ya torno na ebe ko kasonge woleli mi wo ko la ko kunte tiende ya torno ebe faka mu fo kuma la 600 ebe justice donc ateme kasonge ga ebe kasonge do abaga critique chuko matati ke chuko na ebodwa ibe feka fokibe kasonge ga kuma contester dia chono ebe kari ebe sigi réseaux sociaux ga iniga ouverture média jama be ko obe ya chien fori kama o te mira o te malude domina maligana nani botomaga affaire ya ni Jamila batomani Jamila ga affaire la proximité ya barade kunyoye parce que Jamila kumega batoma bla proximité ya de la wa au tara Jamila défense ta dou aw yine no quoi
Moi, on est bon à 100 pérens de au corps, on a encore changé. Amni bité Jamila Bouleno, kata Algérie, Jamila Masegi. Malien, est-ce que Aklibe Jamila a fait ni batomala? Malika yera borani batomaka vokalu ni Jamila ka vokale ne fiman bora kan décider à tolano. Faut donner la ne batoma wolene ni batoma kuma direct là. Est-ce que Aklibe ga digala? Ouverture média de taraka wari mine. O muso proximité na. Fak me Algérie ay appel ka dun. Ou quoi direct qu'on a là. Ah mais ça va na kuma du même faut page du même na. Ou nous on a page corrompue flabé à réseaux sociaux santa. Depuis à la ouverture média da ogela ka yaka fanta do défensita. Mande presse si manganu. Invisible ou fanta ou défensita dilay warasul. Invisible ou do fanta ou dikoro dilay warasul. Mande presse si manganu. Nete ta nete mukoti. Ali netira neta katote. Est-ce que you know comprehension? Oye kuma kan dule masa ba dauma. Mayon ko MJD bega doga et lien partagé, c'est-à-dire comme mo wa nyondo si dera contre comme mo wa nyondo si dera contre be dien dugubela comme mo wa do pour des relations sérieuses o nyondo ko échanger ni ko kara sérieux o be nyogon furu o be dien fambe mo radio so be c'est-à-dire chien to ko la mini wa John la mini nte organisation nge bamako ka chawni muso wira nyogon o nyogon furu o kuma la mini ne proxénète ou dia alors yo so te bamako ou émission sigi ka chawni muso wira nyogon furu ni forme ga o proxénète ya dia o be ka dien dugubela MJD o minga alien la blale no malien dembe be se ka doa kono kata alien no aso ko proxénétisme kilimba kono parce que de la communicature na ka mo chogoro bo munu be ka anga mali justice représenter ou le sona ka ni galon tige dien benye wakale nyana et puis tout ce qui est vérifiable yo de galon tige dien benye wakale nyana mais mi malo ka bona be ku be ka invisible de nyini mali na ka geleya mali na ka transition ni aso teni tu be ku yere fa asimi wallahi billahi mali be ka lagoshi mais mi fo awnyana shogali ko kala mayiga ni fani bate ni mali te ka lagoshi ça dit les autres te ka mine blé kalabachi te ka mine blé façon kuma sula te ka mine blé encore programme la république de la ala le programme de la république on est siglé no ka be ka invisible de nyini sur les réseaux sociaux ni me ka u benyana ni te mali la malo alikwe afo Alassane Ouattara ma moke bo aula ko fente malien kungolo korona la ni ta donne les réseaux sociaux aux yeux de tous ka fla ko sebe français la ko bla aux yeux de tous hal ni mata e golla ni fani bache ni beni ide créa ke ko kala ni koronte ke ni fani bache na o diplôme na una kaka abe français mfo ta korodo aye tenimi taka do ta korodo juge mi traka do mo ta korodo programme mi traka do mo ta korodo magistrature ta korodo ça c'est une grosse insulte pour la justice malienne parce que yo kuma fo c'est faux et archi faux ou a BBC ka jate mine ka le ka vérifier nye ou a vérification ne tokora ba yu sigi en tant que le progrès ka galotige en demsenu nyana asaka na galotige ko kuma fo nye ni fani bache nante galotige nyonye na fo ka jien wuli tokoroba malien galoutigala de wala malien demseni galoutigala ni afo yongo jugo ba video ka wala réseaux sociaux ça fait ni fani bache na maye tokoroba malien ndida ne fima o kuma fa o benyena ya no wa kuma inte giringirinde wallahi billahi wa we accusation nge na boru ni nga kaso ni accusation impérez-vous be mana aba fama ko tunya mogode ni fani bache parquet de la communication ambo lakari ka o bladien dana iye tokotigi be mine sisa ikumbe tokomgo parce que ayo populiste parquet populiste parquet galontigala parquet chogoro ba galontigala fu auté moluya galontigala ayo populiste fu de mande presque si mangano wa ayo populiste mu vous n'êtes pas intelligent ni fani bache ni fembo kunula ne fimambe toi ne be malila mununu nga sigile toi ne o keka temo parce que ne toi non ni fani bache ka mali renseignement sur ta kana péter réseaux sociaux quoi ayu tayanga tugu ta ku mine ka tugu blaka sola donc les dakele au ni ne en de la wado passer nyoma au te miride no be miri MJD mo jojo blaka page ka ayu lutigu ta ko lu condamner est-ce que au kungulo kunwa kena pour ga mo be arnaki ka obo to lutigi ga prévu ta ka mo condamner nay est-ce que you know comprehension Malien, ni tiemi fleni, c'est-à-dire il n'a pas fait comme Marigo, abe barage communicatif de là, communicatif tribunal de là, ou parge d'abord de te se ganyon kobla, parce que nanga fanga taraga douma, ni mi kadu yogo de kanga fanga kononala, c'est-à-dire ante se gakuma, parce que ku placer le no santé, ni moram kumana o dabe fara, o kumbechi, o beke da fara manchie, ko ke kun fara manchie, o kumala, kuma te kun ana, nanye jiyan ko koye, ambanda tugu maleo aye magono ngani yirawla hali ni e bazen na imara ko ni ma civiliser imba e ko ni ma civiliser aye magono anyela fleni iba fo ko la harasira tagabaga aw mani nyedey
aw ma ninye anyede hali ni ne bodo ko shitane ka representant ni jina tige ngon hali ni ne bodo ko ala tenife hali ni ne bodo ko nite ala ka moy malien aya ni photo posté ka yira ko ni ne c'est-à-dire aja blakata mandat de dépôt galonga o kele yoram na mo na kega nga inbox u kono na fa ama mo wele de Margot iga deni 14 ans mi mayambugu mandim presesi mangane do nete ta nete mokochi ali ne chira mariko nete bouger iga deni mi kume mayambugu fo 14 ans d'autant ikumba deni takatana yi entre des hôtels et des hôtels ata do ikume tana yi yoro kele mina iya wo be de pas 14 ans mais ame wakati mne ko msi sa temena 14 ans ibo deni orodo mandim presesi mangando qui to san de 2019 à 2020 c'est 2021 il est deni mi fana wobe à 14 ans mais à deni sarabi ama foki ya wobe ka saraka iga wobe aji de la de aide mais bana ya mino ko fe jagwa e bana ba mine ke chogoro ba barika bane shi bane minga koroni jamana be I 14 ans I colonne vertébrale ma siga nye folo de 14 ans sera mu dès 14 ans ma se cheko fanchi dès 14 ans ta don tiere be ta famille fait ni kamele ngoro barika bani nana colonne vertébrale ni nogolo nye na motifu golongolo le nye c'est-à-dire kano da idenga jakwa ya faumbe do nyona ke bana do ba mina to ko bana bora oram nake o deni sarabi lahara wa shube ki danga erbe mande presesi mangu wa shuka danga tito ifaka wuli ki kumpere be ta lahara ou vie be samaka bi place la mande presesi mangu iye misi mi fana blaga ta bajalana kata mobili mine iye misi mi blaga ta bajalana c'est-à-dire kata mobili mine ala fana nasa kata mobili mine mobili ti ga warto ma sare e misi wala jamisi gele kala jami tara kata femine ni fani bache mbe fara peke e be ta che wala nyino be che ka war sara awo e be ta che wala nyini obe fara nyongo obe ta che ga mobili blaro la abe ta sa yore itara nyini nga chien fole yake kalabanchi ya ikita don ka don ta ka bota mais ni ala sona me ni pousser iba don aya ka ni bazel sengeni aye makono wa aga vesile aga vesifle vesi ngere yoro mi côté là c'est-à-dire biton mega perempere mu go le nyini ma o yoro de mena fo biton mega perempere ni na ni yara ida vesi nunu ni vesi nunu tulu bala de be bu yele ma ni balla ka mo a chi mo ko tona ka sama ko ta ka wulu be ko ni vesi na dron ibisi nga vesi farale flete ni fani bacha parce que ça faut être ni vesi na aya kono le chemise mi ba jukoro ni yesa tra sutura nunu nga chemise nunu fu be yala tanto ka chemise glon fe na tamba mo be yala sutura ka chemise mu na ba kono na tiketan ka se ga di tukolo tigu mo ba kala o chemise sengeni ba dro de ni eta a girigisile ne e mai ala te noroya ayi be se ga noroya e be se ga noroya shitane mogo ala ka shitane mogo abe komi ko kaburu madu ke jeya fo ka jienba ete je agrigisile ne wa fola ko li be nyini ngana afaka ni ye ni etiela ta te do jila ka ko jien wono ni ya don to jile be ta so abe ka furo ji dron de boaka adana no mina jien wono de furai ma me furai ta ka ke ki ku pere ki se pere ni fani bache ki pousser ki pointer ka boy mande princesse mangalo wa shete uli ka ba fa nga chembe bla woro ngi dato ni wila so mala fe ba fo ko mande princesse mangalo malio ni muso dona ni nga biro kono abe se katila communique katila apele vous bebe ya no ate munu ngo ni juge mi pene ga wala me victime blakata o ma foya mjide ko kodi mo mi pena ni be fe ga dossier ta kame ou blakata che ma pere ale avocat pero ai ka do ka pere progrès ga pere ai do no ka pere no operation mo ashima pere ashima kariya kana ka fo ku na dossier mene mariam muso bobaraba na dona ka biro kono abaga nimero mne ka be kulushi wala na chetara kasula afo ka be kulushi bila pour ka ki chela bo afole ntenia afole ne fleni mari go se ka mye papa ka akujera deni dola deni ma swala iparaga deni mufurule yelo c'est-à-dire deni chekele nga kono dala deni e problème d'autre problème gele kunte akona ma fale batara se kati la tugudi c'est-à-dire aga dossier kunta bolore ay deni sigile ka deni nga dossier autosaisi ni fani bache ka deni blaka ta malade de poa kla na gere deni na fo deni na ko deni balentene ka ta malade de poa ko dela ko deni be se ka muni bo akola sisano ko chemi kono dawla ko ko tesira na deni na bo ala ki créer c'est-à-dire muso dale kunjolo no krefa o muso indi kuma me o muso indi asina boludu ka deni deme pour que deni be se ka bo kasula chugumna deni ma jigi kasula o muso ka edi de bulu o deni deme deni nga bo kasula au no ko mo juguya ano ko juguya ano kwa tete juguya ano kwa adama den tonyo ko be to adama den tonyo la ko be ke fen fo ko so te ke fen wade
MJD da ye fɔlɔ kɔnɔ bin tigɛ nin de la. MJD sere ni kuma in ma dɛ. MJD da ye fɔlɔ kɔnɔ bin tigɛ nin la ko pour que MJD ye nin kuma in de fɔ. U sɔrɔla ka taga Moribo bɛɛ taga na. An y'a fɔ Moribo ma, an y'a jɛ kɛ. An ye galon de da Moribo la. Moribo tɛ baara la SOE de la. Moribo na an da fara kɛ n'an ye galon de tigɛ. Ani bi cɛ Batuli mi fara ɲɔgɔn kan. Awɔ? MJD ne ka frappe ni bi cɛ Batuli fara ɲɔgɔn kan. Galon de tigɛra. An y'a fɔ an y'a jɔ. An y'an poussé k'an b'a tɔ bɛɛ de fɔ. An ka pa paga de t'a la minɛ. Wa o tɛ se ka pa paga de kɛ problème min bɛ yen de. Wa mande princesse mangalo. O cɛ ba den tɔw la fana ni fani ba cɛ ba bɛɛ tiɲɛ réseaux sociaux ka tila ka san pɛrɛn da o kɔ kan sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga. N'a ma la y'a kɔrɔbɔ an ka ta kɛ. N'a ma kɛ a b'a fɔ ko ne mande princesse ko ne mande kaw bɛɛ ka ɲamɔgɔ den di. N'a ma kɛ a kɔrɔbɔ bɛɛ san pɛrɛn dɔw ka page o page o ja ka page bɛɛ ta k'a kɛ k'aw senkɔrɔla pɛrɛn a b'aw ka soulier ta k'a dɔn cɛkisɛ la k'aw ka ceinture don ka tila k'aw ka ceinture ta k'a siri aw kunna ni fani ba cɛ k'aw ka sapo don k'aw ka veste manama ta k'a fili aw kɔ kan an bɛ sɔrɔ k'aw tatɔ ka veste sama aw b'a fara kan mɛ ko piɲa MJD ka finman aw ko cogo di aw ko cogo di ko ye poste o poste kɛ a bɛɛ galon du début à la fin parce que depuis kuna an bɛ ka ɲini ka taa yala Bamako ka taa mɔgɔw minɛ gauche à droite la k'u datugu wa nin ye vidéo kɛla dɔ de ka kuma ye dɛ ni fani ba cɛ Touré ninnu ye test min rédigé c'est-à-dire k'a rédiger k'a bila vidéo kɛla dɔ ka kuma de ye depuis ala ye Momo de Canada da a bɛ nin kuma kelen de la Guinéw bɛ MJD kɔfɛ dɛ Péréw bɛ MJD kɔfɛ dɛ muso denbatigiw dɛ muso furubaliw dɛ n'a ma bɔ ko Asimi ba dɛ a bɛ bɔ ko dɔ ba dɛ a bɛ taa ne de bɛ k'a fɔ ye a bɛ taa Momo ka vidéo ta Momo ye kuma o kuma fɔ a ka vidéo kɔnɔ Momo ka kumakan de talen filɛ nin k'a kɛ lettre ye c'est-à-dire livre ye k'a bila parquet de la communicatif fɛ mais ça c'est la honte internationale. Momo on tɛmɛ n'i ka vidéo dɔ la kunun foyi tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ mais ni fani ba cɛ n bɛ ala ta f'i ye n bɛ taa. E bɛ k'a fɔ ko MJD mana bɔ mɔgɔ o mɔgɔ kama ko MJD bɛ tila ka bɔ k'o tigi dɔgɔya i ko tɛ MJD kelen ma parce que ne bɛ MJD ka kuma lasegin bamanankan na donc n'i y'a fɔ i komi ne ma n'i ka vidéo caman fana hali tɛmɛtɔ i bɛ yɛlɛ ne yɛrɛ sen kan n b'i jaabi sisan e bɛ miiri a Momo jɔn ye bɔ kaso la MJD e rafulé ka taa k'i rafulé ka taa kaso jɔn ye e Momo bɔ kaso la jɔn ye wari bɔ a kun k'e Momo bɔ kaso la n ko Asu Sangare de don e ye min da Asu Sangare ka réseaux sociaux ka mɔgɔ y'a da kan e bɛ se ka mɔgɔ ka ɲuman fɔ Momo ne finma mɔgɔ o mɔgɔ ye ne taga bɔ ko gɛlɛman na i ne bɛ se ka kɛlɛ dɛ mais ni fani ba tɛ ni ne bɛ taa di ma jama la an kana kuma expliquer fo n'i y'i fasa ja i yɛrɛ bɛ n'i ta expliquer jama la mɔgɔ o mɔgɔ ye gɛlɛman juru ta ne t'o tigi kɛlɛ jama la Asu kɛlɛ jama la ka nin jugu da ka jugo kolon sugu bɛɛ da Asu la a bɛ mun dɔn Asu Sangare ka vie la pa paga ni galon tigɛ tɛ Uruki dɔ in tɔgɔ ye Uruki jumɛn Uruki Njayi ani Uruki Njayi y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yan k'a do ta bɔtɔ Uruki Njayi y'a si ban SOS la yan aw ye min da Uruki Njayi kan fo ka Uruki Njayi fiye o ma kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna Uruki an jɔn Uruki an tɛgɛ bɔ o kana manden Princesse Mangandou ne de Uruki an jajɔ aw ɲɛ réseaux sociaux Facebook grâce à Malika le Lynx e bɛ se ka mɔgɔ ka kuma fɔ hɛrɛda musow ka yan Fadima Amun i si bɔ ka Fadima dɔgɔya yan nɔ ko Fadima ka wari bɛ ka bɔ c'est-à-dire a don tantɔ la a bɔ tantɔ la e ni Fadima tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sala e ye min da mɔgɔw ka galon na réseaux sociaux kan yan nɔ Momo mɔgɔ si m'a da mɔgɔ kan e tɛ se ka fɛn fɔ vidéo kɛla si ma réseaux sociaux kan Momo de Canada k'o f'i ye ala ta la sese la ko clash do clash tɛ dɛ ni fani ba cɛ nin ye ka tiɲɛ de f'i ye ka tɛmɛ ni sen filɛ Momo e tɛ se MJD la hali tɛ mɔgɔ min dɔw tɛ se MJD la wa Momo e de y'a fɔ n b'a dɔn i ma tɛmɛ parquet de la communicatif fɛ directement dɛ mais e Momo de ka kuma ye k'u ka Safini Bingini minɛ k'a datugu je sais de quoi je parle parce que munna Safini Bingini bɛ minɛ kuma min na k'a datugu o kɛra wagati de la wagati min na anw bɛ Mayi Sherifu kɔ kan Mayi Sherifu ka mɔgɔ dɔɔnin tugulen kun ye jɔn ye c'est-à-dire policiers ka c'est que le quoi de la police cɛ surakalama in tɔgɔ sa ne de la ka fɛ ko fɛn dɔ ko ala sa ye ɲɛ masa le quoi de la police Momo ni mɔgɔ si man di ka tɛmɛ o tenitigi ninnu kan ne finma ni bɛ ka fɔ ye Momo ni mɔgɔ si man di diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Mali tenitigi ninnu o placelen ninnu kan wa Momo ka kuma de kun ye ko ka Safini Bingini minɛ ko ni Safini Bingini minɛna ko k'o datugu c'est-à-dire o bɛ digi MJD la o la MJD b'u calmer o b'anw na calmer a ka Batuli ma b'o la ka na k'a bɛ taa wari ta
ko c'est-à-dire ko bingini nga sama fursi ya kai way ma be ko ko e wardi bingini ma ko le baba nga sambi frappe aller retour ni bingini era ma konta bingini nga migoro mne ka keki susu batuli c'est pas parce que ayo kuma mun fo ki tamne down fe anwe batuli ambi frappe aller retour ni bingini ma konta bingini nga migoro fana mne ke c'est-à-dire iye wari min dama ko wari enveloppe fana mne ke a ben samperenche ka ke migoro ni enveloppe ka keki susu ke batulu très bien batuli wa batulu de chez la ba fa est-ce que you know comprehension parce que au de chez MJD ani mandim princesse fi wa ko kodi do be MJD bolo ko ni be do MJD ga page kono ko mu yere o yem bamana nga lesebe ko ayam ne wa aya bla la hayla la Muhammad rasulullah parque de la communicative non aw faso malode ni fani bache na ma faso kuma suli ko kodi do be MJD bolo ko ni be do c'est-à-dire qu'il va au de sebe galonfi halu mamalo ya koni yemine kontala wa ko vie ko ontala de koni yemine togoro ba demba ya tigu musofla tigu sunguru te konte gaba maman on peut mentir jusqu'à un point qu'on va avoir honte à ta place comme ça là munu beta MJD kiraya mede ko donto comme konta udon amba udoni kala banchia kumala tento to ntikera ula wa mali on tek ma telefone aba do parquet de la communicative a prévu gala jumaine na o jo fin fait flani kan la merci 600 aya sebe ko mali jolide aku wa messagerie taper iga ta message bla ko bonsoir automatiquement message dobe na ikuna abe ira pourquoi ni nana voir de pour les publicités ou buka tarifu ira ila MJD ba ka tarifu taka gauche ka page ran kuma be ni on yere te ka boga ansigi ta tiene ala no ngoni be publicité ga war de be dima ne ra fima me publicité do ka kuma la nga vidéo kon na la war de be dima man ni fani mbacha ni be kuma ni kunu ni ouverture média ba sigi da baraba ya kan fala ouverture média bi sigi savon fin no be ano o se njele no boro jele no ouverture média o ga fule da o publicité mun me passer o war de teta o pochi kona ou bien o be publicité mun passer o ga page ga publicité ne fudi o mu kala banchie wa MJD go tarifu mede PayPal mbo jogore ani Orange Money mbo jogore cheture ni malokoi la ilaha ala ture ni la malo ya ture ni malo jien benyana koi la ilaha la auzu billahi minash shaitani rajim hali sisi ta siga mirita ali sisi ni fani bache ni MJD ni tra bonjour sebe o fe ko kuma mbe sigi kana sisi te son afo ko e PayPal ni Orange Money ni fani bache o flene gato de tade ko ubi arnaqué qui veut watch Orange Money là ou bien qui veut watch PayPal là ou ga PayPal nous ga Orange Money ke c'est-à-dire MJD ko o ni tra message tu mo mimi la automatiquement de ou fleur ko de capture ke kata ou ga livre babo ko gauche là ou ga prévu yode la ilaha ala kalama magonya malla kalani ko don te kele est-ce que niga kalam beke bamago université ni nyonche ani nga bo san mopti kay nunu na ka doma ima bokata Sénégal ima ta France ima yala ça joue sur l'intelligence c'est la honte ça c'est la honte catastrophique de l'Afrique. Wakasongi, ça c'est une grosse insulte pour la justice malienne. Kasongi, ça c'est une grosse insulte pour la justice malienne. Albian Bouloko justice d'Obino. Wa nous on veut la justice entre nous et ces progrès là. C'est-à-dire, ces parquets de galontigela là. Ces parquets choroba. Munu ngokolu be boka mali dambe kele. Nous ne boka mali dambe la gauchi anta ambenyena. Wa. No yi mine ku yi wele ki ye fanen banen nege ala ki kisi nyaka da iga PV kan ou be fin sebe iga PV la ni fani bache no ni I wele la kumina no ye kunkini ou bo bege pourquoi pour que ou be ga galomi taka de la amani do ka soro mi me se ka saraka duma ne fima ne be ka fowi mo na datu aya funyana ku wa PV ku wa ta wa PV capture ta ku wa PV yiro la bilay be ta soro yo ko sebe wa PV kan depuis nous na do mo to kalama man de princesse mangano parquet de la honte. Parquet galontigela, parquet kuma yelemana, parquet mita siga miri. Vous avez fait la honte du siècle. A folle ni flena oui. Wa MJD ta ambe sans perin da ukola c'est là. Ama fa commentaire tega. Depuis kuno amega commentaire ke. John Saram Goshi.
no ye mo nga téléphone sanga forfait kala o ma ke alaya non parquet de la communication ay ala pousser ka boy ka u join ali ala minyanda be ma ke ala fe ali ala minyanda ambe ala ka ala kota ke ka kla ka nyejo ala ba nye chianga ka to kuma te o joni fla o bun adama deni joni fla seni fla bolo flama o ye jon ye ko be malion tabu dabolo kan quand on a commentaire ke ko page minyanja ou bien ko on te tanga j'aime la page minyanja ou bien quand on sort que page minyanja vous êtes you petit chon dans ça est-ce que la femme na wa banenta nan boran fana la non na de la ni fani bache mbalo ni singa page Facebook kan abe supprimer ka boy parce que maliga ba fako ka boy mais taka TikTok kan beba c'est-à-dire ni nyaw bo défini na ka temene ka baneni nga wa fomo ko tu nyam ko di afte ka pa pake ala ta ko fe foite dani masa ta ko fe pa prate fie tigini ji tigi ta ko fe pa prate wa aute pa prate parquet de la communication wani fani bache no be se ka mali dambe keleke dambe aute dambe don pour que ga dambe keleke pour que ga dambe keleke il faut être intègre d'abord il faut jamais mentir mande ka dembe molu ya galuntigela pour que ga dena jom mande kono ki ba mare ba so chokoroba mi jolino anyama chokoroba te galuntige mande ka demisanu mbi usigi ki lame ni chokoroba e galuntige mande ka demisani be tele do ila ki ta ki fereke ka zarani do ila ki da kono nyimbe bon mande shete wuli ga ba fanga you know comprehension wa dam ne akoko tobe wari mnena munna amna na be awte se kati parke dia ne se katika dendi anga tafe aw na klika nganya de kana ke parke se kati la no ne wulula se kati kono de ka mo se kati kono ni ko to imba to no te srante o de ba dente ko mi mesera ne fimana efrega ne kuma kan boni da fo ala ta ko fe you know comprehension aw na klika nganya se kati la ne se katika deni wa nga duwe tribunal chamanche la est-ce que you know comprehension ne la mona dumi ngona be tribunal chamanche la ama famwa na ma famba to do ma fana wate giringiri fana hal no ya giringiri obe kla ka suma MJD abi fima la fima ag fima bele baf fana malika ka fima MJD ka fima tien tigi kankelen tigi bamanan de halala wani ma konta fana be sans peren do la ka wuli kata ntetante mochi ali ni chira ntaka tote aw sera ka ni kuma te ga boni da parquet de la communication aw tesi o mo ba bulu mesika ni kuma te ga boni da acheti wa kuma fole flene ni adam ne di fana be sans peren do la RB aw yeni fini bayne kabru madu ne kabru madu de ni ye joker ou de tento barso joker a fole ntena barso joker kabru madu progrès kabru madu barso joker marigo tu n'es pas content ni adam ne de mais sans peren de gangi wulu to be boldre ba ko mandim princesse mi ke jugu sagoni ni sago e Facebook kan chete wuli aba fana wambe kla yoro on veut plus de ces gens là, ils sont pas compétents nous te se ka on dambe là-bas on veut plus de ces gens là nous te se ka on nous te se ka faire nous te faut ifanye tout nous bora ka galon baraba mi tige MJD ko la nous te pas para fanye maliko la ça c'est fini non ma dawla obe dawla c'est fini a se ka pas para fanye maliko la mo ta ko pas para la maliko la an ere an me molo ka galon o tige o bora ko galon baraba o tige jamana ngono sans périvu jobe mo ko mera tout datu de sans périvu zena na to ni fani bacha ni vocal ni vidéo de tambonyo on a parquet de la communication wa ayo ko arrière ou assuré ayo sigoro assuré aw borgero aya asiri ni fani bacha ni invisible be nyini sambara mi bi sena we invisible de montru mi bi tekala invisible de do sakosi mi ba takaya la invisible de do iga mobile kono invisible be isikile mi termi ngono invisible de do ni fani bacha ayo kuma foro don aw sigoro don à partir de là aw kwa doko radaru be activer là à moindre faut pas vous êtes sur les réseaux sociaux mandin princesse mangando et c'est avec plaisir mboko fani ni banani takana wakati mnobe sungru tigaro la ka jouer réseaux sociaux ka pa prate boala ale fama quand ta fo mande ka dia la affaire wuli ka teme katanae chete wuli la fama antarami
Hey, nega to be amala so ma de YouTube. Ti chokodone la. Iga nega segati mo ta kana de blame am bonyo na ne a ben sans perenche. Est-ce que olu tamine bulu? MJ la film. Ah oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà. Elle va pas se barrer. Niye jamamina soro mendai. Niye fa. Niye wulu soro mendai. Niye fa. Niye jamamina soro mandai. Niye fa. Niye kaburu soro mandai. Ni tamadal lebi. Seifa. Ni yambi lebi. Seifa. Always, all time. Niye nyama mina soro mendai. Niye fanga mina la jemendai. Eta mufa malu de niye la ordai. Enshidaki. Jemendai. Niye ngata tatu. Tatu. Yef govertinho. Bere ayayo. Mbakar bunga chilenyo. Potra dalunyo. Kode ingo. Ini baju kuning tarakan dole minyo. Idangame, no te fue. Depuis te galaxia. 50. Calibre 27. Niye fa. Niye wulu soro mendai. Calibre 27. Niye fa. Niye provoka soro mandai. Niye fa. Niye kaburu soro mandai. Ni tramadol de bit. Seifa. Ni yambi de bit. Seifa. Barcono joqueiro. Amenfa. Ni tramadol de bit. Seifa. Ni yambi de bit. Seifa. Wale kala montagne, wale kami masayure, si ronda la famuna, ave kwa de ma, malo kuru na